अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िक़्ह की तीसरी क्लास है। तो हमने पिछले क्लास में पहला सवाल जो था, पहले चैप्टर का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया था। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर का दूसरे सवाल से। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने जो पहला सवाल पढ़ा था वो था इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम और मर्तबा, उनके बारे में शॉर्ट यानी मुख्तसर सा तारुफ। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो है आपके चंद मशहूर किताबें दर्ज झेल हैं, यानी उनकी कुछ मशहूर किताबों के बारे में बयान कर रहे हैं। उसमें से पहली अल-फ़िक़्हुल अकबर, दूसरी किताब है अल-फ़िक़्हुल अबसत और अल-आलिम वल मुतअल्लिम, अल-आलिम वल मुतअल्लिम तीसरी किताब है। चौथी किताब है रिसालतुल इमाम अबी हनीफ़ा इला उस्मान अल-बत्ती, यह रिसाला है यानी ख़त है। ख़त मतलब छोटी किताब को बोलते हैं, उसको रिसाला कहते हैं। वसीयतुल इमाम अबू हनीफ़ा, ये कुछ किताबों के नाम हैं। आप निहायत ज़हीन और कवी हाफिज़ा यानी होता है ज़्यादा जल्दी समझने वाले के मालिक थे। आपका ज़ुहद व तक़वा, फ़हम मतलब समझ को कहते हैं, फ़रासत मतलब जो सीधापन और अच्छाई को कहते हैं, और हिकमत व दानाई, हिकमत मतलब जो होती हैं अक्लमंद वाली बातें, और दानाई मतलब अक़ल जिसको कहते हैं, बहुत मशहूर थी। आपने अपनी उम्र मुबारक में 7000 मरतबा कुरान ख़त्म किया, 7000 मरतबा कुरान ख़त्म किया। 45 साल तक एक वज़ू से 5 नमाज़ें पढ़ी, यानी एक ही वज़ू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। रात के 2 नफिलों में पूरा कुरान हकीम ख़त्म करते थे। कुरान हकीम ख़त्म करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा दिन को इल्म फैलाते और रात को इबादत करते थे। उनकी हयात मुबारक के लातादाद गोशे हैं, यानी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। अइम्मा हदीस आपका ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि आप एक तरफ आप इल्म के समंदर हैं और दूसरी तरफ ज़ुहद तक़वा और तहारत का पहाड़ है। आप इज्तिहादी मसाइल तकरीबन 1200 साल से तमाम इस्लामी मुल्कों में फैले हुए हैं। ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी अजीम इस्लामी सल्तनतों में आप ही के मसाइल कानून सल्तनत थे, और आप ही इस्लामी दुनिया का बेशतर हिस्सा आप ही के मज़हब का पैरोकार है। बगदाद शरीफ में 150 हिजरी में बगदाद जो अभी इराक़ में है, हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। मकबूलियत का आलम यह था कि पहली बार नमाज जनाजा में कम व बेश 50,000 का मजमा यानी 50,000 लोग जमा हुए पहली नमाज में। इस पर भी आने वालों का सिलसिला कायम था, यहाँ तक कि 6 बार नमाज जनाजा पढ़ाई गई। वल्लाहु रसूलुहु आलम। और ये था हमारा पहला चैप्टर जो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में था। आइए अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर में हमने इमाम आज़म के बारे में 2 सवाल पढ़े। पहला सवाल जो था उनके मुख्तसर तारुफ था, वो कहाँ पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए। उनके मशहूर शागिर्द का नाम जैसे इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र। और दूसरा सवाल जो था उनकी किताबों के बारे में था, उनकी दानाई हिकमत अमली के बारे में था। ये 2 सवाल से हमने पहले चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो आइए चलते हैं हम दूसरे सबक की तरफ। ठीक है, पहला सबक कंप्लीट हो चुका है। गौर से पढ़ना है और समझना है, याद भी करना है। कुछ नुक्ते हैं इसमें याद भी करने हैं, जैसे कि वो किस हिजरी में पैदा हुए, उनकी किताबों के नाम क्या क्या हैं, उनके शागिर्दों के नाम क्या क्या हैं, इन्हें भी याद करना है। तो अब चलती है दूसरे सबक की तरफ। फ़िक़्ह में दूसरा सबक जो है हमारे इसमें फ़र्ज़ ऐन किताब में दूसरा सबक जो है वो है खाना और पीने के बारे में है, यानी खाने और पीने के क्या क्या तरीके, किस तरीके से खाना चाहिए, क्या उसमें ज़रूरी है, क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ मकरूह है, यानी वो नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना और पीना। सबक नंबर 2, खाना और पीना। तमाम इंसान और जानवर खाने पीने से क़ुव्वत हासिल करते हैं। एक मुसलमान को अल्लाह ताला की इबादत करने और उसके हुक्म पर चलने के लिए ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए खाना और पीना खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत है, यानी खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए खुदा ताला की खाना नेमत है। इस्लाम ने इंसान की फ़लाह और बहबूद यानी कामयाबी, फ़लाह बहबूद यानी कामयाबी के लिए और उसके तमाम हरकात के लिए चंद कानून और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। कानून यानी रूल्स, ज़ाब्ते भी रूल्स कहते हैं, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस यानी कानून बनाए हैं अल्लाह ताला ने, और ये पाबंदियाँ इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी ये जो पाबंदियाँ अल्लाह ताला ने लगाई हैं बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हम खाते पीते वक्त
کچھ آداب کے لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی کھانے پینے کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ آداب کو جو ہے جب ہم کھانے بیٹھیں تو کچھ آداب ہمارے لیے ضروری ہیں، اس آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو 1 2 3 کر کے یعنی گنتی کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، آداب کو بیان کر رہے ہیں۔ اب بغور سماعت فرمائیے کہ کون کون سے آداب ہیں، کھانے کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے کھانے کے آداب پڑھتے ہیں ہم، کھانے کے کیا کیا آداب ہیں۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے یعنی کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ یہ سنت ہے، رسول کی سنت ہے، وہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھوتے تھے، تو اس سے بہت فائدہ بھی ہے۔ ہمیں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھونا ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھانے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جیسے ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کھانا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے ہم کیا کرتے ہیں، بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اس سے ہم دھوتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے دھوتے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے۔ پھر کیا ہے، چوتھا ادب کیا ہے، ادب اور سلیقے سے بیٹھ کر کھانا ہے، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، سلیقے سے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے۔ پانچواں ادب ہے اپنے قریب سے کھانا، یعنی ادھر ادھر سے چاروں طرف سے نہ لپیٹیں، بلکہ اپنی طرف کا جو ہے وہی ہمیں کیا کرنا ہے، کھانا ہے۔ چھٹا ادب جو ہے، بیکار کی باتیں نہ کریں، فالتو باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو باتیں ضروری ہیں وہی کریں، نہیں تو باتیں زیادہ فالتو نہیں کرنی ہیں، باتیں تھوڑی بہت کرنی بھی ہیں لیکن بہت ہی ضروری باتیں کرنی ہیں، فالتو باتیں نہیں کرنی۔ ساتواں جو ہے ادب، آہستہ آہستہ کھانا ہے، جلدی جلدی نہیں کھانا ہے، آہستہ آہستہ کھانا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی جلدی کھانے سے منع کیا ہے، تو کیونکہ رسول کی سنت ہے، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیان کر دی ہے، تو رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ آہستہ آہستہ کھانا ہے۔ آٹھویں جو ہے، کھانے کو یہاں وہاں نہ گرائیں، اور اگر گر گیا تو اسے صاف کر کے کھائیں، یعنی کھانا جب کھائیں تو ادھر ادھر سے نہ کھائیں، اپنی طرف سے کھائیں اور گرائیں نہ، اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ پھر نواں ادب جو ہے، پلیٹ اور انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لیں کے بعد دھوئیں، یعنی جب دھونے کے لیے پلیٹ جاتی ہے تو اسے چاٹ لیں، انگلیوں میں جو دانے لگے ہیں وہ بھی سب صاف کر لیں، اسے بھی انگلیوں کو اور پلیٹ دونوں کو چاٹ لیں، اس کے بعد دھونے کے لیے جائیں۔ 10واں جو ادب ہے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جب کھانے کے بعد آپ، یعنی ہم نے کھانے سے پہلے ایک دعا بتائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنا ہے۔ کھانے کے بعد کون سی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، یعنی یہ دعا ہمیں کیا کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ کھانے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تو آخری میں کہہ رہے ہیں مصنف، ظاہر ہے کہ کھاتا پیتا انسان ضرور استنجا کرے گا، اسلام کی نظر میں یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اگر وہ چند آداب کے مطابق ہو، یعنی ابھی ہم نے کھانے پینے کے آداب بیان کر دیے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے، ایسے کھانا ہے ویسے کھانا ہے۔ تو اگلا سبق جو ہے اس استنجے کے بارے میں، یعنی جب کھانا آدمی کا کھاتا ہے تو اس کے بعد ٹوائلٹ جاتا ہے، ٹوائلٹ جانا بھی بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت میں سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی سنت طریقے سے کرنا ہے جسے کرنے سے ہمیں ثواب ملے۔ تو یہاں دیکھیے پہلے چیپٹر ہو چکا ہے، یہاں نیچے مشق دی گئی ہے، تو یہ ہم اگلے سبق میں مشق کوشش کریں گے اور نوٹ بک میں لکھیں گے۔ تب تک کے لیے فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق دھیان سے پڑھیں، 2 سبق ہو چکے ہیں، ہمیں دونوں سبق کو غور سے پڑھنا ہے، اگلے کلاس میں ہمیں مشق دہرانی ہے اور ورکنگ پیریڈ میں اس مشق کو نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ فقط یہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔